Amén. So just the point of our last presentation. Der Punkt Solo el unserer letzten punto de nuestra Präsentation, última presentación. When you go to Daniel 11 verse 40, wenn man zu Daniel Cuando 11, vas a Vers Daniel 40 geht, 11, verso going to 40, cover a time frame und dort se wird va a eine cubrir Zeitspanne un marco de Zeitrahmen tiempo betrachtet, that takes you from 1989 to the Sunday law of verse 41. que der te uns lleva de von 1999 1989 bis zum a la ley Sonntagsgesetz in Vers dominical de verso 41 bringt. 41. So when you construct verse 40 Wenn man also Cuando tú Vers 40 construyes hier el verso konstruiert and you compare and 40 contrast the two parts, und man y die zwei comparas y Teile contrastas las dos gegenüberstellt partes, und vergleicht, part A and part B, nämlich Teil parte A A und y B, parte that's what B, we have done here. das haben wir eso es lo hier que hemos gemacht. hecho aquí. And the question our sister had asked Und Y die la Frage, die pregunta unsere de la Schwester gestellt hermana hat, era, was where are Raphia and Panium in the verse? era ¿dónde wo estaba sehen wir denn Rafia y Raphia und Paño en Panium el im verso? Vers? We answered that Das haben wir Nosotros beantwortet by this respondimos compare and eso contrast, durch diese por comparar y Vergleich und contrastar, Gegenüberstellung. showing that you could do it more simply than this. Dass es tú puedes aufzeigt, dass man es noch mostrarlo einfacher más simple que darstellen esto, kann. All you need to say Oder was man o tú necesitas sagen muss, decir is that the king of the north, ist, dass der que el rey König des del norte Nordens, he's defeated es derrotado besiegt wurde and dies und y stirbt muere in part A, im Teil en la A. parte A, but by the time you come to part B, Aber sobald pero man nun para zu el Teil tiempo en B que kommt, venimos a la parte B, ist er wieder él es aktiv. activo. so you know, Also weiß man, Entonces we tú know sabes, from our prior knowledge, und das wissen wir auch nosotros von sabemos unserem nuestro Vorwissen, conocimiento we previo, have our own bank of knowledge to take here. und wir haben hier nosotros so tenemos eine nuestro gewisse propio banco de Datenbank an Wissen, conocimiento King tomado of the aquí, north resurrects. dass que der el rey König del des Nordens norte wieder aufsteht. resucita. So the king of the north is going to die, Der König des Entonces el rey Nordens del stirbt norte va a also, morir, but it will resurrect, aber er wird auch pero wieder él auferstehen. and then it will resucitará die again. Und dann wird y er él nochmals morirá sterben. de So nuevo. part B, Es ist also Entonces Teil parte B, B, the king of the south, dass der el rey König del des sur, Südens it's going to die, sterben él va a wird, morir, but then it must resurrect aber dann pero él nochmals debe auferstehen resucitar muss and die again. und y nochmals morir sterben. de So nuevo. the point of parables Der Entonces el Punkt von punto de la Gleichnissen parábola is to add information that isn't in the verse. es ist adherir es, información Information que no está en el verso. zuzufügen, die im Vers selbst nicht vorhanden ist. I think Elder Parminder has taught that enough times. Und ich glaube, Bruder Pienso que el Parminder hermano hat das schon oft Parminder genug habló gelehrt, mucho de eso, Parables dass nämlich que las Gleichnisse parábolas give you the ability to add information. dir te dan la die habilidad de Möglichkeit gibt, adherir información. Informationen hinzuzufügen. And if the king of the north can come back, Und wenn der Y König si des el rey del Nordens norte puede zurückkommen volver, kann, when the king of the north, we know the king of the north does come back, wo wir ja no wissen, dass sabemos der König des que el Nordens rey del norte zurückkommt, lo va a hacer, not finally forever defeated, no es denn er ist nicht für derrotado immer und finalmente ewig para siempre, besiegt, then the king of the south also must come back. so muss que el rey del also der sur König des también Südens debe auch volver. wieder zurückkommen. So, is that okay, Sister Sue Ellen? Ist das soweit? ¿Está de acuerdo, Klar. hermana Suelen? Macht das ¿Hace sentido? The king of the north is going to die, Der El König rey des del norte Nordens va a stirbt, morir, but it's going to come back again, aber wird pero auch va a wieder resucitar zurückkommen de nuevo. going to achieve power. und wieder an Él Macht va a gewinnen. obtener So the king of the south poder. Der König des Südens also El rey del is going sur, to die, wird él sterben, va is a going to morir come back and achieve power. aber auch y él wieder va a auferstehen volver und an para Macht gewinnen. We resucitar con mark that poder. full resurrection at Raphia. Und Y diese marcamos la vollkommene resurrección en Auferstehung Rafia. markieren wir an Raphia. We know in both stories there's a process. Und in beiden Geschichten wissen wir, dass Sabemos das que en ein ambas historias es un Prozess ist. We proceso. would mark the resurrection of the papacy at the Sunday law. Wir Nosotros würden marcamos la diese, resurrección del papado en la ley diese dominical, Auferstehen des Papsttums am Sonntagsgesetz But markieren. our lines of the counterfeit demonstrate that that is a process. Aber die pero en la Linien der línea de la Fälschung zeigen falsificación nos auf, dass muestra dies que eso es ein un proceso. Prozess ist. So the rise of Vladimir Putin has been a process. Also Entonces das el Aufkommen hecho von de que Wladimir el levantamiento de Putin war ein Vladimir, Prozess, But Vladimir he can Putin es un specifically proceso mark Raphia. que den man marca auch spezifisch específicamente an Rafia. Raphia markieren kann. So do we have any questions or thoughts on this subject? Haben wir noch ¿Tenemos weitere alguna Fragen pregunta o oder Gedanken in pensamiento Bezug sobre auf este dieses tema? Thema? So we'll move back. Dann Entonces werden vamos wir a volver nochmals atrás. zurückgehen. I have a feeling many people will be unhappy with me. Und ich habe Yo das siento Gefühl, que dass tan muchas viele personas Personen nicht están so glücklich no mit muy mir sind. felices conmigo, What I wanted to cover for the rest of this class Was ich pero nun quiero betrachten wollte cubrir für para el den resto de Rest esta clase des Unterrichts, is just
just some history. ist nur Solo Geschichte. algo de historia. So I hope people don't mind, Ich hoffe, dass, Espero que a las personas no les dass euch nichts importe, ausmacht. but I do believe it really does become relevant. Aber ich pero glaube realmente wirklich, creo dass que es esto va a llegar a relevant ser ist. relevante. So I'm sorry Es tut mir Lo leid. you're siento. not fond of this history. I'll try and make it interesting. Ich Trataré versuche es de hacerlo interessant zu interesante. gestalten. Feel free to interrupt and discuss. Fühlt euch frei, Siéntanse libres de mich, interrumpir y discutir. ja, dazwischen zu gehen und Fragen zu stellen. We've looked at these internal messages tests. Wir haben Nosotros hemos, diese mirado internen cómo este mensaje en Teste betrachtet. la prueba What I want interna us es. to consider Und was ich nun Y lo möchte, que dass wir queremos anschauen, is considerar the external. ist es das, la externa, das Externe. Prior to the time of the end. Vor der previo Zeit al des tiempo How del did fin. our reform line begin in the first place? Endes. Wie hat Cómo unsere esta línea de reforma Reformlinie denn comenzó an en primer ersten Platz lugar. bekommen? So some of this is just familiar. Und einiges Algunos davon de ist ellos uns de ustedes ya vertraut. están You already have familiarizados heard it. Ihr habt das y bestimmt schon ustedes gehört. ya lo But I want escucharon. to make sure that we have the details. Aber ich Pero möchte quiero estar sicher gehen, seguro dass que wir auch todos die tienen el Details detalle. verstehen. Some parts of this, I believe, become quite relevant. Und einige Algunas Teile partes davon, yo glaube creo ich, que sind esto sehr, llega a ser haben, bastante relevante sind sehr bedeutungsvoll. To how we perceive our reform line. Wie wir an para unsere saber cómo Reformlinie percibimos la línea de reforma. So 1989, 1989 En Reagan is in two 1989, alliances. befindet sich Reagan Reagan in zwei entra en dos Bündnissen. alianzas, o él está One en with dos whom? alianzas. Eine Una con mit quién? wem? Papacy. Con Mit el dem Papst. papado. And who's the person? Und wer ist ¿Quién die es la Person? persona? John Paul II. Juan Johannes Pablo Paul II. II. Second, Und die zweite Segundo, Person? Protestantism. Oder el der zweite protestantismo. Bündnispartner ist der Protestantismus. And who's the person? Und ¿Y wer quién ist es la davon die persona? Person? Jerry Falwell. Jerry Jerry Falwell. Farwell. So you know there's others, Wir Entonces wissen, dass tú es da noch weitere sabes gibt, but esas, he's the lead. aber pero er ist él der, es der el führt líder. sozusagen. He leads Hay all otros, the pero él others. es el líder. Er führt alle Y anderen él le an. lidera a los otros. There's a movement underneath him Da gibt es Hay eine un Bewegung movimiento unter ihm, debajo de that él, he's leading. aber er führt pero sie él está an. So at liderando. the time of the end, Zur Zeit des El tiempo Endes del the fin, US president is in two alliances. befindet sich el der presidente de los Estados amerikanische Unidos está Präsident en in una zwei alianza Bündnissen. doble. We don't want to discuss the papacy, Wir möchten das Nosotros no Papsttum queremos nicht discutir sobre el besprechen, papado, but Protestantism. aber pero den el Protestantismus protestantismo, betrachten. I want us to consider Und ich lo möchte, que yo dass wir quiero verstehen, considerar, whatever happened externally was auch lo immer que sea que extern pase geschieht, externamente, for our dispensation to even begin, para que nuestra dispensación for our incluso reform line to comience, even begin. bevor nun, also was auch immer extern geschieht, bevor unsere Reformlinie überhaupt anfängt. Because there was a series of events Denn da gab es porque en eine una Abfolge serie von de Ereignissen, eventos that acted like a catalyst, die wie que ein actúan como Katalysator wirkten, catalizador, cause eine Ursache, una that causa, became unavoidable, die dann que llegan a unvermeidbar ser wurde, would lead inevitables us directly to the end of the world. uns y nos dann lidan direkt zum directamente Ende hasta der el Welt fin de zu la führen. guerra. So I want to paraphrase some quotes. Ich möchte Entonces nun yo voy einige a Zitate parafrasear algunas zusammenfassen. citas, I'm just going to take some of these articles Ich así nehme que yo voy einige a dieser tomar Artikel, algunos de estos and see artículos how this all began. um y zu ver zeigen cómo esto und zu comenzó. sehen, wie das alles begonnen hat. So there's the 10 years Hier gibt es Entonces also hay diese 10 10 Jahre años from 1979 ab de 1979 1979 a 1989. You can put 1989. many things in these 10 years, Man Tú kann puedes poner viele muchas Dinge hier in cosas diese en 10 medio de Jahre estos 10 setzen, años, like Afghanistan, zum Beispiel como la Afghanistan, guerra de Afganistán, Irak, Irak, but we're discussing Protestantism. aber wir möchten pero nun den nosotros vamos a discutir Protestantismus sobre el besprechen. So this protestantismo. is the moral majority. Also Esta es sehen wir la hier die moralische Mehrheit oder Moral Majority. moral Are we all majority. familiar with the moral majority? Sind wir alle Todos mit dieser estamos moralischen Mehrheit familiarizados con vertraut? moral majority. Is anyone not familiar? ¿Alguien Wem no ist está das nicht familiarizado? bekannt? So I want us to consider why the moral majority formed. Ich möchte quiero nun considerar betrachten, por warum qué, diese moralische Mehrheit Se überhaupt formó la mayoría geformt moral wurde. o moral Why majority. Protestantism felt this need. Warum hat der ¿Por qué los Protestantismus protestantismos sentían que dieses necesitaban esto? Bedürfnis gehabt? So in 1979, Im En 1979 1979, the press began to report on a campaign hat die la Presse prensa comenzó a angefangen, über eine reportar una Kampagne zu campaña, already underway berichten. Schon auf dem todos Weg, bajo to la, make conservative Christians
um pero ya en konservative camino para Christen hacer a los powerful cristianos political conservadores voting force. eine un poder mächtige político para politische votar Wahlmacht zu machen. con So fuerza de this voto. is from an article in the New Yorker. Das Este es kommt aus einem un artículo Artikel de New aus York. der New Yorker. It's New Yorker. It's from 1981, Es ist aus dem Es Jahre de New Yorker, 1981 1981, and it's called a disciplined charging army. und es y es heißt llamado eine el disziplinierte Charging. un ejército carga, Like you would charge in battle. un ejército bien Aufgeladene disciplinado, Armee, Rushing, also bewaffnete Armee. you're un rushing ejército de towards your carga enemy. disciplinado, Du que básicamente va a du contra greifst sus enemigos. deine Oppositionellen an. So you're prepared to fight. Now you're fighting. Du bist also Para vorbereitet, prepararte zu a kämpfen pelear, und ahora jetzt tú estás kämpfst du. luchando. So a disciplined charging army. Also hier Es eine un ejército disziplinierte, de kampfbereite disciplina, It's Armee. written in cargado de 1981, disciplina. Es wird im Jahr 1991 1981 geschrieben and it's discussing how this campaign has begun und Ellos beschreibt, wie jetzt discutieron hier cómo diese es que esta Kampagne campaña begonnen wurde, comenzó to turn conservative Protestants konservative para tornar a los Protestanten into a protestantes political conservativos force. in en eine una fuerza politische política. Macht oder Kraft umzuwandeln. They hoped Sie hofften, Ellos that because esperan of the issues they were highlighting, dass que por el aufgrund asunto der que Themen, die ellos sie están hervorhoben, resaltando, they could change the results of the US elections. sie ellos den podrían Ausgang cambiar der, los der resultados de las US-Wahl elecciones de los Estados Unidos beeinflussen können. By mobilizing Protestants. Dadurch, por dass sie movilizar a los Protestanten protestantes. mobilisierten. And this movement happened under Jerry Falwell. Und diese En Bewegung este movimiento está fand statt unter Jerry Falwell. bajo So if we went back to Jerry the Falwell. 1950s, Wenn wir Entonces, si zurückgehen volvemos in a die los 1950er, 1950, what movement began in the 1950s? welche ¿qué movimiento Bewegung comenzó begann en in den los 1950er? 1950? This is the high days of the civil rights movement. Es sind die, Estos son los der días Höhepunkt der más altos Bürgerrechtsbewegung del The 50s and movimiento de 60s. derechos in den civiles 50ern und 60ern. en los So the civil rights 1950. movement, Die Entonces, el Bürgerrechtsbewegung movimiento the de los derechos 1950s civiles, and 60s, der que 1950er und entre 60er los was fighting to 1950 end y 60 segregation in America. luchaban contra kämpfte la dafür, separación o segregación en América. dass für die Beendigung der Rassentrennung in Amerika. Jerry Falwell had a favorite phrase. Und Jerry Jerry Falwell hatte Falwell hier so tenía einen una frase bevorzugten favorita. Satz. He would say civil rights Er würde Él sagen, decía, derechos Bürgerrechte were civiles civil wrongs. son sind derechos Bürger, cerrados. En español no funciona, lo que quiere Is that decir not working in derechos, German? not really. derechos correctos. So it's not um, right to give these freedoms, it's wrong to give these Also freedoms. Él es dice ist que nicht básicamente richtig, quiere diese decir que Freiheit zu los, gewähren, sondern es ah, ist falsch, diese Freiheit es zu gewähren. malo He tener Er hat so libertad de argumentiert, derechos. If people knew their Bibles, dass wenn Él die Menschen ihre argumenta que las Bibel personas, kennen si las würden personas conocen la God's will, Biblia und Gottes Willen, y then they conocen would la never voluntad de have Dios, ended segregation. dann hätten sie entonces niemals ellos diese no Rassentrennung terminarían en la durchgeführt. segregación. Railed? He attacked church leaders Er hat Él atacó a die los líderes de la iglesia Gemeindeführer attackiert he said were obsessed with the mistreatment of the black people. und ellos er hat gesagt, dass dijeron sie de él que él estaba besessen obsesionado con el davon maltrato wären, de la gente die de color. Schwarzen, de black América. people, Black people, Negroes in the South. Yeah. His words. dass sie the whole sentence, sorry, I missed the word. Jerry Falwell, Ja, Jerry Falwell he'd attacked church leaders hat El die Jerry Falwell ataca a los Kirchenführer líderes attackiert, who he said were obsessed wo er gesagt porque hat, él dass dice sie que davon ellos están obsesionados, porque besessen ellos waren, dicen que Jerry Falwell está obsesionado discrimination con la nämlich, dass sie discriminación against the black people in America. die Schwarzen in contra las Amerika personas diskriminieren. negras de América. Some of these articles Und einige Algunos dieser de estos Artikel artículos we should research for ourselves, sollten wir in nosotros unserer lo eigenen pueden Zeit buscar por ustedes suchen, mismos, but it's particularly the civil rights movement. aber im pero Speziellen ist es diese particularmente Bürgerrechtsbewegung. este movimiento de all the derechos civil rights civiles Er hat alle atacó a diese todos los Bürgerrechtler líderes de attackiert derechos civiles, Told them to go to church und hat ihnen gesagt, dass sie diciéndoles zu den vayan a las Kirchen gehen iglesias sollen, instead of being on the streets protesting. y en vez de anstelle estar auf en der las Straße calles zu ahí protestieren. protestando. Told them to stop being political.
hat gesagt, sie sollen aufhören, paren de politisch zu sein. decirles At the que same se time, metan en la Aber zur política. gleichen Zeit he's Al mismo encouraging tiempo, political leaders, hat er die politischen alentó a Führer los dazu líderes ermutigt, políticos, governors nämlich Gabines, Gouverneure, who were pro-segregation. die für die quien era Rassentrennung waren. pro-segregación. So you have this war developing Man hat also hier Quienes diesen Krieg, ustedes der ven aufkam esa guerra between Jerry desarrollándose Falwell zwischen Jerry entre Falwell Jerry and Farwell these conservatives und diesen y Konservativen, estos conservadores, diesen konservativen conservadores Christen and the cristianos, civil rights movement they opposed. und y dieser los derechos civiles, Bürgerrechtsbewegung, el der sie movimiento de derechos civiles se gegenüberstand. So opuso. they set up the moral majority, Also haben sie Entonces diese ellos moralische Mehrheit establecen la mayoría moral. aufgebaut. and it's particularly segregation Und es ist im Y es Speziellen die Rassentrennung particularmente and civil segregación rights. und y die derechos Bürgerrechte. civiles. So they want to turn people's attention Sie wollten Ellos also quieren die tornar Aufmerksamkeit la der atención Menschen de las dazu personas führen, away from these issues weg de von a, diesen Themen a un towards lado de other estos topics. asuntos und dann auf andere para Themen lenken. From enfrentarlos con otro attacking tema, segregation Nämlich, para dass sie atacar die Rassentrennung segregación, attackierten to attacking other movements. und para dann empezar a andere atacar Bewegungen a otros attackierten. movimientos. So 1954, Im Jahre En 1954 1954, segregation ends la ähm, segregación termina endet diese Rassentrennung. by law. Nämlich durch por Gesetz. ley. It takes many years Und Y toma das muchos bedurfte años viele Jahre, for it to actually be worked out of the system. para dass es que dann esto letztendlich durch realmente das estuviera fuera del ganze sistema. System herausgeholt wurde. And that hasn't actually been completed. Und das ist Y bis en la zum heutigen actualidad Tage noch todavía nicht no se ha vollständig. There cumplido still is perfectamente. imbalance. Da gibt es immer Es noch todavía dieses desbalanceado, Ungleichgewicht. So we're all desproporcionado. familiar with this war between Jerry Falwell, these leaders, and the civil rights movement. Also wir sind Entonces alle todos estamos vertraut familiarizados mit con Jerry dem Falwell, Anführer, estos mit líderes Jerry Falwell y und diesen el Anführern movimiento de dieser derechos Bewegung. civiles. Todos están familiarizados So con esto. 1954, Also im Jahr En 1954, 1954, that's the Supreme Court case da gibt es este es diesen el caso de Fall la im Corte obersten Suprema Gerichtshof, that ended segregation in public schools. die que Rassentrennung in den termina en öffentlichen la Schulen beendete. segregación o ruled it separación en las unconstitutional. escuelas públicas. Ellos gobernaron Sie sagten, dass inconstitucionalmente. es nämlich gegen die Verfassung sei. 1964 Im Jahre En 1964 1964 was a Civil Rights Act. gab es era diesen el Bürgerrechtsakt, acto de 10 los years derechos later. civiles, nämlich 10 Jahre später. 10 años después. So it took 10 years Entonces Es tomó 10 bedurfte años also 10 Jahre from the end of segregation in public schools vom para que Ende terminase la der Rassentrennung in segregación den en las escuelas öffentlichen Schulen públicas to the Civil Rights Act. bis zu diesem para Bürgerrechtsakt. los So you had this por el movement acto Man hat also hier diese de Bewegung derechos in the civiles. 50s and 60s, in den 50ern En und los 50 y 60ern, 60, the Civil Rights Movement. die el movimiento Bürgerrechtsbewegung. de los derechos civiles This issue este Diese asunto Thematik is one of racism. es uno handelt de vom los Rassismus. It's a movement asuntos del Es ist eine racismo Bewegung, to bring an Es un end to this movimiento systematic racism. que trae el diesen fin systematischen del Rassismus ein del Ende racismo zu sistemático. bringen. So in 1964, En In 1964, 64 the Civil Rights Act passes, wird der los derechos, el acto de Bürgerrechtsakt los derechos civiles fue pasado. erlassen. Danke. it's been 10 years since segregation was deemed unconstitutional in public schools. Wo 10 Han Jahre also sido por nachdem 10 años la per segregación Gericht un asunto entschlossen wurde, inconstitucional dass en las escuelas die públicas. Rassentrennung in den Schulen gegen die Verfassung ist. This took a long time to actually begin to be implemented properly. Und das En realidad tomó mucho tiempo dauert hier esto einige para Zeit, bis que das se dann llegue a wirklich auch in die implementar de Praxis manera umgesetzt wurde. So in apropiada. 1968, Und im En Jahre 1968 there's another court case, 1968 gibt es noch einen hay weiteren Gerichtsfall, otro caso en la Supreme Court Corte, case, einen Fall im otro caso obersten en la Corte Gerichtshof, that Suprema begins to hasten this, que dies nun comienza a hacer, anzufolgen, to start to end segregation in the schools. nun endlich que die comienza Rassentrennung in den Schulen un asunto de segregación en las escuelas. How did many of the white people respond? Wie ¿Cómo es haben que viele muchas der de las weißen personas Leute denn, respondieron a ese darauf asunto? reagiert? So there's a school Da gibt es eine Entonces hay una Schule escuela of white students. Mit de escuelas weißen de Schülern. It's a estudiantes blancos. public school. Es ist eine Es una öffentliche escuela Schule The pública. government says und die El Regierung sagt gobierno nun, dice we have to allow the black students to also attend this school.
Wir müssen den Nosotros tenemos que schwarzen permitir que Schülern las erlauben, personas de dass sie auch color también bei puedan dieser asistir a Schule, esta iglesia, a an esta diese Schule escuela. gehen dürfen. So, what do the parents of the white children do? Was machen Entonces, nun ¿qué die es lo que Eltern los der weißen padres Schüler? de los estudiantes blancos hicieron? Take them out of the public school. Sie nehmen Ellos sie aus diesen sacaron a öffentlichen todos Schulen sus heraus. hijos And de put las them where? escuelas públicas. ¿Y lo pusieron dónde? In private schools. Und En escuelas melden privadas. sie dann an Privatschulen an. So when this happened in Mississippi, Das ist Y in esto Mississippi pasó en geschehen. Mississippi. there was 23,000 students in private schools. Da gab es dann Había 23.000 23.000 Schüler an estudiantes en Privatschulen. escuelas In privadas. 1968, Und Y dann en im Jahre 1968, 1968. segregation begins to be pushed. Und So nun, la the end of segregación segregation. llegó a ser nun beginnt ah, das Ende dieser Rassentrennung. impuesta. 2 years later, 2 Jahre 2 años später después, there's 63,000 students in hay private schools. gibt es dann 63.000 63.000 estudiantes Schüler en las in escuelas privadas. 23,000. 23.000. 2 years later, 23.000 63,000. 2 Jahre y später 2 años después a 63.000. That's tripled in 63.000. 2 years. Das wurde Esto es el innerhalb von triple 2 en Jahren solo wurde es 2 años. verdreifacht. And it was given the term white flight. Y Und se le ha dado nun el kam der término Begriff el auf, vuelo die blanco. weiße Flucht. They did this so much, Sie haben das Ellos so weit hicieron getrieben, eso tanto wurde so oft gemacht, the schools in the south dass die que Schulen las im escuelas Süden en el ended sur, up more segregated ellas noch aún viel terminaron más getrennter waren, segregadas than they had been before segregation began to be ended. que als lo vor, que ellos ya habían tenido bevor die antes de que la Rassentrennung ley de la überhaupt erlassen segregación wurde. fuera So it actually had aplicada. the opposite effect. Es hatte En also realidad genau den tuvo el gegenteiligen efecto Effekt. opuesto Because of the response Aufgrund por ihrer causa de la Antwort respuesta. after the court case, nach diesem Gerichtsfall, Después de after la, people pushed to del end la segregation, corte, el nachdem caso de la corte, Menschen dazu y antes de que la gedrängt persona haben, le fuera dass die impuesta la Rassentrennung segregación. durchgeführt wird, the, school, dieses Ende der Rassentrennung, the schools in the south ended up more segregated than they were before the court cases. dann Las escuelas en el führte sur es aber dazu, terminaron dass im más Süden die segregadas Schulen que lo noch que eran viel antes getrennter del waren, caso de la Because Corte they Suprema. take out all their white children and put them in private schools. weil sie Porque alle ellos ihre sacaron a weißen todos sus Kinder hijos aus blancos y diesen los öffentlichen Schulen pusieron en herausnehmen und escuelas sie alle privadas. an Privatschulen anmelden. Because private schools had independence. Weil Porque die las escuelas Privatschulen privadas eran haben, independientes. haben einen Status der Unabhängigkeit. They did not have to desegregate. Sie Ellos mussten nicht no tenían zwangsweise ese asunto de die desegregar. Rassentrennung aufheben. So in 1969, there's another court case. Im En Jahre 1969 hay 1969 otro gab es noch einen caso weiteren en la corte. Gerichtsfall. And this time, a group of African American parents Und En in diesem este Fall tiempo, un hat eine grupo de Gruppe padres von afroamericanos afroamerikanischen Eltern, sued the Treasury Department die demandaron al nämlich departamento, al tesorero del den departamento, Kassenwärter beschuldigt haben, to prevent 3 white-only private academies para davor, dass prevenir sie die solo a 3 Akademien, die nur für Weiße da waren, academias from being privadas tax exempt. dass diese para der no pagar Steuern impuestos, erleichtert würden. para So no the pagar white impuestos. parents, Also haben Entonces die los weißen padres Eltern, blancos put their children in these private academies sie haben habían puesto a ihre sus hijos Kinder en in diese estas academias privaten privadas. Akademien angemeldet, that labeled themselves a charity welche sich Entonces selbst als ellos, eine Hilfsorganisation para nannten so they poder couldn't pay ser taxes. und deshalb una keine fundación Steuern calidad zahlten. y así no, no pagar These Und impuestos. diese Entonces estos afroamerikanischen padres Eltern afroamericanos, They sue the Treasury, haben ellos also nun denunciaron diesen ante el tesorero Finanzminister angeklagt, saying these private schools, diese diciendo que Privatschulen, estas that are escuelas privadas, tripled in attendance, die ellos tienen el also eine triple de asistentes dreifache Teilnehmerzahl hat, if they don't desegregate, wenn y sie si ellos jetzt no nicht segregan, die si Rassentrennung ellos no, aufheben, no if they hicieron continue to segregación discriminate, wenn sie y ellos fortführen zu continúan diskriminieren, they cannot be discriminando, considered charitable institutions dann können sie ellos no nicht pueden als ser considerados una institución de caridad Wohltätigkeitsorganisationen betitelt werden. and they have to pay taxes. Und y somit entonces tienen müssen que sie pagar Steuern impuestos. zahlen. These schools had only been founded in the 1960s Und diese Y Schulen estas wurden escuelas erst in den fueron realmente 1960er fundadas en gegründet, as a response to 1970 segregation. als eine en Antwort respuesta a auf la die segregación. Trennung. So these people had actually been building private schools to take in the white children. Also diese Schulen Estas wurden aufgebaut, personas damit básicamente die weißen Schüler construyeron nuevas aufgenommen werden. escuelas para poner a sus hijos y This mantener la talks about segregación. one county in America. Und Y hier esto spricht es nun über tomó ein de County in un Amerika, conteo When they en pushed through América, desegregation,
segregation, Als sie que nun cuando diese ellos impusieron esta Rassentrennung desegregación, before there were 770 white students zuvor gab es antes había 771 770 weiße estudiantes blancos enrolled in public schools in that county. asistiendo die a in escuelas öffentlichen públicas Schulen en el in país. diesem County oder Landkreis angemeldet waren. In 1 year, it went from 770 Und innerhalb En von un einem día, Jahr en un ging die año, Zahl fueron von de 771 to 770 28. runter auf a 28. 228. Second year, Und im Y el zweiten Jahr segundo año, 0. 0. what they all did Was sie also alle Todo lo que getan ellos haben, hicieron build private schools sie haben fue que ellos Privatschulen escribieron aufgebaut, escuelas, Were not construyeron required escuelas to be- privadas to desegregate para von no denen nicht ser verlangt wurde, requeridos dass sie a die aplicar Rassentrennung aufheben. la and then desegregación. take all those children and put them in private academies. Und haben Y dann ellos all diese tomaron Kinder todos genommen sus und sie hijos auf y los diese pusieron en Privatschulen academias gesteckt. privadas, So the escuelas African privadas. American parents begin to sue. Und Entonces deshalb los fangen nun die padres afroamericanos afroamerikanischen Eltern comenzaron a an anzuklagen. denunciar In 1970, they win. Und y en in den 1917 ellos 1970 ganaron. gewinnen sie. They decided these private academies Da wird Ellos entschieden, dass diese decidieron que estas privaten academias privadas Akademien oder Schulen had to desegregate auch tienen die que desegregar Rassentrennung aufheben müssen or pay taxes. oder o Steuern pagar zahlen müssen. impuestos. So this makes some people very angry. Und das hat dann Entonces dazu esto hizo a geführt, dass algunas einige Leute personas sehr muy wütend wurden. It makes the enojadas. heads of these new private academies very angry. En Es hat die especial la cabeza de estas Schulleiter dieser Akademien sehr wütend academias gemacht. privadas quedaron muy enojados. And who? Sorry? She's asking, what do they want? They want to Ella segregate. pregunta qué es lo que Sie querían. wollen, dass Ellos die Rassen querían getrennt sind. They believe that the Bible mantener teaches la Sie glauben, desegregación. dass die Bibel lehrt, Y ellos that the tenían races should not mix. profesores dass die Rassen sich nicht bíblicos vermischen que sollen. It goes decía against their religious beliefs que Und las das razas no geht se gegen deben ihre mezclar porque eso era lo que religiösen nuestra religión and what they creía. believe is right Und was Y sie lo que glauben, ellos ist creían richtig. era to correcto allow black students and white students to study together. para permitir que los They it's not right. estudiantes, believe it's not right. Sie glauben, dass ellos es creían nicht que no richtig era ist, dass correcto Weiße und permitir que Schwarze los zusammen estudiantes an eine blancos Schule y gehen negros sollen. se mezclaran. That's not what God said. And what they're afraid of, Aber Y lo que wovor sie ellos Angst haben, temían if you allow them to mix, ist, dass era wenn que du si ihnen tú erlaubst, permitías dass que sie ellos sich se vermischen, they mezclen, might actually intermarry. dass sie dann de ellos sogar tal vez heiraten. deseen What will casarse. this do to the white race? Und was würde Y dies esto, nun mit ¿qué es lo que haría wohin würde al das führen mit der círculo weißen de la Rasse? raza To a blanca? so-called purity. Que Mit ellos der llaman sogenannten la So Reinheit. there's the raza pura. danger of marriage. Da ist also Había diese un Gefahr peligro de matrimonio. also der Ehe. So this is the mentality. Das ist die Era la Mentalität. mentalidad. These private schools, Diese Estas escuelas Privatschulen some privadas, of the most significant built in this time, und algunas de einige ellas der son las, bedeutsamsten, die tenían in los dieser edificios Zeit más aufgebaut wurden, significativos en private ese Christian tiempo. colleges. sind private christliche Llamaban colleges, los They were built colegios by the leading privados cristianos, evangelicals die von den que fueron führenden construidos por los líderes Evangelikalen aufgebaut evangélicos, wurden, who believed evangelicales, in segregation, like die you just an said. die quienes Trennung, creían an en die la Rassentrennung segregación en glaubten, ese so wie wir periodo. eben gesagt haben. So Bob Jones, Bob Bob Jones, Jones, he's a leading evangelical. er ist ein este es führender un líder Evangelikale. evangélico, He argued that racial segregation was mandated in the Bible, él Er argumentaba schlägt que vor, la dass die segregación racial Rassentrennung estaba in der mencionada en la Bibel Biblia, verlangt estaba wird. mandada, and he created Bob Jones University Und er y hat él dann die creó Bob la Jones Universidad Bob Universität Jones aufgebaut in 1970, im, en 19, im 1970. Jahre 1970. so he could take in only white students. Und er würde Entonces él nur solamente weiße podía Studenten annehmen. aceptar a And he was estudiantes clear. blancos. Und er war Y él deutlich, era The school claro, would not admit any African Americans. dass esta diese escuela Schule no keine va a admitir Afroamerikaner ningún annehmen estudiante würde. So the afroamericano. African American parents begin to sue, Also die Entonces los afroamerikanischen padres Eltern afroamericanos würden comenzaron a anfangen nun denunciar anzuklagen and Bob Jones, und y Bob Bob Jones, Jones, together with Paul Wyrick auch junto zusammen con mit Paul Paul Wyrick Warrior and Jerry Falwell, und y Jerry Jerry Falwell. Falwell, Jerry Falwell had also created his own. Und y denn Jerry Jerry Falwell hat Falwell auch seine también creó eigene su propia universidad. Uni oder Schule aufgebaut. Two of these leading universities Und zwei dieser Dos de führenden ellos lideraban Universitäten universidades in the 1970s in den en los 1970ern 1960. were Bob Jones University waren die Una era Bob Jones University University and Liberty University. y la, und die la Universidad It de Liberty. wasn't called Liberty back then. Sie wurde Y damals noch ellos no nicht se llamaban Liberty, Liberty Back Universität genannt, entonces, It was Lynchburg Academy, sondern que Lynchburg estaba conectada Academy. con but they Lynchburg changed the name Academy. to Liberty More. Aber sie Pero haben dann después den Namen ellos cambiaron gewechselt para zu, Libertad más. So these are led by
prominent evangelical leaders. Also diese Eso nos werden lleva von para, nos prominenten lidera para los evangelikalen Leitern líderes geführt. Bob prominentes. Jones Nämlich Bob Bob Jones, Jones, created Bob Jones University. der die quien Bob Jones creó la Universität Universidad Bob Jones University. Jerry Falwell created Liberty. Jerry und Jerry Falwell, Falwell hat creador de la dann die Universidad Liberty Liberty. Universität ins There- Leben gerufen. There were others such as Paul Weyrich. Und da gab es noch Había weitere, wie otros zum Beispiel como Paul Weyrich. Paul Work. So these court cases take place. Also diese Entonces Gerichtsfälle ellos finden tomaron statt These universities start to feel pressure. la corte tomó und este diese caso Universitäten para fangen poner an, presión sobre einen estas gewissen Druck zu universidades. spüren. Bob Jones University Die Bob Universität Jones von Bob University Jones admits one African American hat dann admitió zugelassen, dass un ein estudiante afroamericano Afroamerikaner teilnehmen darf, to work in the radio station para in der trabajar en la Radiostation zu estación de arbeiten, radio. as a part-time student. als ein Era un Teilzeitstudent. He estudiante dropped de out a mitad de month tiempo. later. Und ein Y Monat später él ist er wieder gegangen. Can't imagine it would have been a nice place to work. se Ich kann inscribió mir un nicht año, un vorstellen, mes dass es ein después schöner y él Ort no podía war, imaginar wo qué er bonita era esa arbeitete. universidad. Eventually, when they were forced, Und dann, als sie letztlich Eventualmente, dazu cuando ellos gezwungen estaban waren and they were forzados, really afraid they were going to lose their tax-exempt status, und sie cuando ellos sehr, estaban sehr realmente con fürchteten, miedo de perder dass sie el caso ihren de pagar, de tener que pagar steuerfreien impuestos, Status verloren, they admitted black students, dann haben sie ellos schwarze realmente Studenten admitieron angenommen, estudiantes but only blancos, if they were married. aber nur pero wenn sie únicamente si ellos verheiratet estaban Because if they're casados. married, Denn wenn Pero sie si schon estás verheiratet casado, there's sind, not the danger of them marrying a white student. dann entonces no besteht die había Gefahr peligro ja de nicht que te mehr, dass puedas sie casar einen con una weißen estudiante Studenten heiraten blanca. können. So you can prevent interracial marriage. So, damit Entonces ellos konnte man querían diese, prevenir los matrimonios interraciales. diese Verheiratung zwischen den Rassen vermeiden. And they said any students that dated interracially Und sie sagten, Y dass él dice que jeglicher todos los Student, der estudiantes nun que interactuaban, mit einem tenían mit einem interacción anderen interracial, andersfarbigen ausging, would be expelled. würde von podían der ser, Schule serían fliegen. expulsados. So none of this satisfies the tax department. Und Entonces nichts nada de davon hat esto die satisfacía al Steuerabteilung Departamento de Impuestos. zufriedengestellt. And in 1976, Und im Jahre En 1976, 1976, after years of warning them, después de nachdem años sie de la jahrelang advertencia, gewarnt wurden, the IRS la hat die IRS sends them a letter. les ihnen envía una carta. einen Brief geschickt. The IRS Die La IRS IRS is the Internal ist es die la interne, interna Revenue Service. ist eine ähm, Behörde, eine el servicio de Bundessteuerbehörde. revisión de Ist die impuestos. Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten. It's just the tax department. Also Es das, solamente el Departamento de Steuerbehörde. Impuestos. 1976, im Jahre Entonces, en 1976 1976, the IRS sends a letter hat diese la IRS les mandó einen una Brief carta geschickt and gives them a clear choice. und y les ihnen dio una sie vor clara eine elección. deutliche Wahl gestellt. Desegregate Entweder Ellos führt nun segregan die Beendigung der Rassentrennung durch or pay taxes. oder zahlt o Steuern. ellos desegregan o pagan Leading impuestos. evangelicals Diese Entonces, estos führenden líderes evangélicos Evangelikalen are furious. sind estaban nun in Rage. furiosos. Jerry Falwell says Und Jerry Y Falwell Jerry sagt, Falwell it's dice, easier to open a massage parlor es ist es más einfacher, fácil abrir una einen sala de masaje, Massagepalast sozusagen zu eröffnen, he means that obscenely, und das meint er que mit sehr abwertend, hacer than a Christian academy. algo als eine christliche honestamente. Akademie. The context Y of entonces that ellos que Und hacer der una, Kontext von the der reason quería it's decir que so quería hard hacer von seiner Aussage, der una Grund, academia warum cristiana. es so hart sei, is because the government won't let him segregate. ist, Es dass porque el die gobierno no les Regierung permitió ihn nicht segregar. erlaubte, die Rassentrennung zu haben. So if you asked them today, Wenn du sie nun Así que si heute tú les fragen preguntas würdest, hoy those that are still living or their children, a diejenigen, aquellos que die todavía noch viven überleben o a sus oder ihre hijos, Kinder, why they form the moral majority, warum sie ¿por diese qué ellos moralische formaron la Mehrheit mayoría geformt moral? haben, they'll say it was because of Roe versus Wade, Ellos te the dirán, issue of abortion, legalized abortion. es te ging dirán darum, por el asunto um de die la Legalisierung legalización del der aborto, Abtreibung. But it had nothing to do with abortion. Aber es pero no hatte tiene nada nichts mit que der ver con Abtreibung el zu tun. aborto. They didn't care. Ellos no les Darum importa. haben sie sich nicht gescheut. What brought them together was 1976. Was Lo sie que alle los zusammengeführt reunió, hat, war lo que das los Jahr unió fue 1976. 1976. There's a man, Elmer Ruminger. Da gibt es Hay un diesen Mann, hombre que se Elmer llama Ruminger. Elmer For a Ruminger, long time, he administrated Bob Jones University. que por Er mucho war tiempo lange administró Vorstand la von der Bob Universidad de Jones Bob Jones Universität. University. He said this was the major issue
Él sagt, dice dass que das ese es also el mayor asunto das grundlegende Thema war, that brought all these evangelical leaders together, die que all Él diese trajo a evangelikalen todos los Leiter evangélicos zusammenbrachte, got unidos, everyone involved. die nun donde alle todos están involucrados. zusammenbrachte. So they begin planning, Also haben Entonces sie ellos angefangen comenzaron a planear. and by 1979 they formed this movement. und Para dann im Jahre 1979 ellos 1979 haben sie formaron diese este Bewegung movimiento. formiert. They're going to choose a man, Sie haben Ellos fueron a einen Mann escoger un hombre, gewählt, a president, einen un Präsident, and that presidente, president was Reagan. und dieser y ese Präsident war presidente Reagan. era Reagan. Now by this time Und zu dieser Y Zeit para este they're tiempo, saying the issue is partly abortion. sagen ellos sie, dass mandaron die ese asunto Thematik que teilweise die parcialmente era Abtreibung sobre el ist. If aborto. that's the case, Reagan was an interesting choice. Und Y wenn este era das el jetzt der caso Fall por ist, la dann war cual Reagan llega a Reagan ser un caso interesante para él, interessante Wahl, Because he had signed into law denn er porque hat él per firmó Gesetz una ley when he was governor of California, ein Gesetz cuando había un unterschrieben, als gobierno er en der Gouverneur California von Kalifornien war, the most liberal abortion bill in the country. nämlich er hat den que era el mayor movimiento liberal de aborto en ese des país, en ganzen el país. Landes unterschrieben. So at least before they brought him into line, he wasn't anti-abortion. Also Antes bevor sie de que ihn él trajese sozusagen esto en la zurecht, línea, ya él estaba gerückt haben, antiaborto. war er gegen die Abtreibung. What he did say to 10,000 evangelicals in 1980 Was Lo er que in él den dijo, 10.000 1980 zu 10.000 evangelicales en Evangelikalen gesagt hat, 1980, was that the IRS had an unconstitutional agenda él ist, dijo dass que diese la IRS, IRS also diese tiene una agenda Steuerbehörde, inconstitucional eine Agenda hatte, die gegen die Verfassung geht, against private schools. nämlich gegen contra las private escuelas Schulen. privadas. So he's attacking the IRS, Er Entonces attackiert él also comienza a diese atacar la Steuerbehörde, IRS fighting for the private schools to desegregate, die por dafür luchar kämpfen, contra dass die las Privatschulen iglesias, die contra Rassentreibung las durchführen. and he says that academias is privadas, escuelas unconstitutional. privadas, Und por er la sagt, dass segregación. dies Y él gegen die dice que Verfassung ellos tienen verfassungswidrig ist. una agenda Unconstitutional inconstitucional, agenda. Eine verfassungswidrige una agenda Agenda. So it's this issue inconstitucional. Es ist also Entonces diese este Thematik asunto of racism es des de Rassismus, racismo. that brings together the moral majority. die diese Ellos moralische traen Mehrheit juntos zusammenbringt. la Their mayoría leader moral. is Jerry Falwell. Und ihr Leiter, Anführer ist Jerry Después Falwell. viene They Jerry Falwell, mobilize Protestants as a voting force. Sie quien mobilisieren die ellos Protestanten als moviliza a los protestantes para Wahlmacht votar por and change una the fuerza politics und y verändern die Politik cambiar of America von a la by electing política Reagan. indem sie Reagan y wählen. cambiar a América So how por our elegir reform a right started Reagan. Wie also Entonces, unsere ¿cómo comenzó Reformlinie nuestra línea de reforma? anfing, traces directly back to the civil rights movement. Nos kann man direkt conduce zurückführen zu directamente dieser al movimiento de The derechos civil civiles. rights movement Es ist diese Entonces, el movimiento de derechos Bürgerrechtsbewegung, civiles started that chain of events. die diese comienza Kette von con Ereignissen ins Rollen brachte. una If we cadena de can see eventos. our reform line through that perspective, Und Y wenn si wir tú puedes unsere ver la Reformlinie la durch diese línea de reforma Perspektive desde esta betrachten, it perspectiva, helps us understand 2014 to 2019. hilft es esto uns, te ayudará a die Zeit entender von 2014 2014 a bis 2019 zu 2019 verstehen. What has happened between Trump and the evangelicals? Was lo zwischen que Trump pasa und den entre Trump y Evangelikalen los geschah, evangélicos What united them? was sie y qué es zusammenführte. lo que los So une. this is the first movement of the 50s, 60s and 70s civil rights. Das Este war es el also die primer erste Bewegung movimiento en in los den 50, 50ern und 60 y 60ern, nämlich die 70, el Bürgerrechtsbewegung. movimiento de There's los another derechos movement. civiles. Da gibt es noch Y eine hay weitere otro Bewegung. movimiento. I want to be more specific. Und ich möchte Yo noch quiero referirme spezieller para ser werden. más This is the específica. civil rights movement. Das ist die Este es el Bürgerrechtsbewegung. movimiento de los There's derechos another civiles one. y Und da hay gibt es otro noch más. eine weitere. Second wave feminism. La Die segunda ola del zweite Welle des feminismo. Feminismus. I hope by now Ich Yo hoffe, dass espero que mittlerweile, ahora that none of us cringe inside when we hear the word feminist. dass nadie niemand se zusammenzuckt, avergüenza wenn wir das Wort internamente cuando Feminismus hören. escucha We're la still palabra doing that. feminista. Und das machen wir aber Si immer noch. todavía Be hacen glad eso, we have 2 years before Panium. Dann sollten wir estaría froh sein, dass wir noch maravillada de 2 que Jahre ustedes bis lo Panium haben. terminen eso antes We de need to Paño, stop. Denn das porque muss aufhören. necesitamos There's parar. 4 waves of feminism. Es gibt 4 Hay Wellen des 4 olas Feminismus. del The feminismo. first wave, La Die primera oder ola, Frauenrechtsbewegung. Die erste Welle, 1919. en 1919. What they wanted here was sie ¿Qué hier es lo que wollten, ellos was the querían right aquí? to vote war das Era el Wahlrecht derecho al voto and own property. und y sobre el derecho a obtener su propia propiedad. Property. Bitte? Eigenen Besitz zu haben. So the first wave Die erste Entonces, Welle la was primera about ola the right to vote and own property. war also era sobre el ging derecho a das votar y Wahlrecht de und das tener Recht, nuestra propia Eigentum propiedad. zu besitzen. So this was a success.
Das war Esto erfolgreich, fue un But I want us éxito, to consider why this was a success. aber ich möchte, pero dass wir quiero betrachten, considerar por warum qué das eso fue un erfolgreich éxito. war. Why were men happy to have women voting in 1919? Warum ¿Por qué era que los waren hombres denn estaban Männer felices glücklich de que las darüber, dass mujeres Frauen im voten Jahre en 1919 1919? nun das Wahlrecht haben? Because they had an agenda. Sie hatten Era eine porque ellos Agenda. tenían una agenda. What you had by 1919, Was man Lo im que tú Jahre tienes en 1919 hatte, 1919, by the way, 1920s, und so de nebenbei in cualquier den manera, 1920er, really 1920, from this direct history through the 1920s, also hier in dieser direkten de los Geschichte 1920 durch die 1920ern, that 15 years diese 15 hace Jahre was the 15 años, absolute height of the Ku Klux Klan. war der que absolute estaba Höhepunkt des absolutamente bajo el control o sostenido del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. We won't say that twice. Thank you. This was the height of that ugly racism, Das war der Esto era el Höhepunkt von corazón diesem del schrecklichen racismo más Rassismus, where it feo, had become completely socially acceptable. wo es donde esto ha komplett llegado a ser completamente, cuando ya había sido aceptado Okay, completamente, es wurde komplett angenommen. Sozial angenommen. Akzeptiert. So I think we're pretty much familiar Ich denke, yo pienso que wir todos sind están vertraut muy damit, with how familiarizados. slavery ended, wie die ¿Cómo es Sklaverei que la esclavitud zum Ende terminó? fand and then the South made every effort to just make slavery again. und der Entonces Süden el sur alle hizo cada efecto Anstrengungen para auf sich nahm, traer um la die Sklaverei wieder esclavitud einzuführen. otra Which vez. Ellen White actually said they would do, and they did. Welches Elena wovon Ellen White White sagt, dass también sie tun dice que würden ellos und was hicieron sie y auch yo también lo tatsächlich dije. getan haben. This 1919 decision was actually part of that. Und die Esto en 1919, 1919er esta Entscheidung decisión war fue Teil parte davon. de esto. Originally, only white men could vote. En realidad, Eigentlich am Anfang originalmente konnten nur solo las weiße Männer mujeres wählen. Then they're blancas going to podían give the votar. vote to black men. Und dann haben sie auch das Los hombres Wahlrecht blancos an solamente schwarze podían Männer votar. gegeben. Después ellos dieron el I voto think a los in hombres negros. 1868 history. Ich glaube in den Piensa que es 1868er. 1868 en esa So historia. white men can vote, black men can vote. Weiße Entonces, Männer können hombres wählen, blancos pueden schwarze votar Männer y hombres dürfen negros wählen. también So pueden what they votar. decide to do in 1919, Was sie dann also Entonces, lo que ellos entscheiden im Jahre decidieron hacer en 1919, now the men are 1919 okay with it, the men in power, era jetzt, que dass die Männer, no die an der importa si Macht había waren, otro hombre damit en poder, oder einverstanden waren, because they're only going to give the white women the right to vote. war, era dass sie que nämlich nur den ellos weißen Frauen querían das darle Wahlrecht solamente el gaben. voto a las Even mujeres behind this blancas. Good decision, Selbst Incluso hinter si dieser esto es guten una muy buena Entscheidung there was evil decisión, motives. gab es habían schlimme motivos oder schlechte malvados o Motive. egoístas. Because at least if they give it to the white women, Denn wenn sie es Porque la zumindest den razón por weißen la cual le Frauen dieron el voto para las gaben, and mujeres not to the blancas African American women, aber y nicht den no a las mujeres afroamerikanischen Frauen, it gives the afroamericanas, white population much greater political power. gab es es nun que ellos querían hacer a der la weißen población blanca Bevölkerung el eine poder viel político größere más politische fuerte. Macht. So it takes black women much longer. Entonces ellos Es tomaron a benötigte las also viel mehr mujeres Zeit negras für die más schwarzen después. Frauen. That was the first wave, Das war die Esa fue la erste Welle. primera ola. the beginning of women's right to vote El Diese comienzo de Bewegung, las dass die mujeres y su Frauen das derecho a Wahlrecht bekommen votar. and own property. und Y eigenen ellos Besitz lo haben. hicieron The y second de wave tener su began propia in the propiedad. 1960s. Und die La zweite Welle segunda begann ola in comenzó en den los 1960ern. 1960. So they have the right to vote and own property. Sie haben also nun Entonces das ellos Wahlrecht tienen el und derecho a das votar Recht, y a tener Eigentum su zu propia besitzen propiedad. They start after World War II und Ellos fangen dann nach comenzaron dem después Zweiten de la Weltkrieg an, Segunda when it Guerra became Mundial, necessary. als porque es llegó a dann ser necesario vonnöten war, They were introduced into the workforce. denn que sie ellos waren lo nun introducieron integriert entre in la der clase Arbeitswelt. trabajadora. From 1945 to 1960, Und von Desde 1945 a 1949 bis zu 1960, 1960 they experienced a lot of discrimination in the workforce. su haben sie viel experiencia de Diskriminierung ellas in fue der de Arbeitswelt una erlebt. So discriminación by muy fuerte. 1960, Deshalb En dann ab 1960, 1960 a second wave for freedom begins. begann la nun diese segunda zweite Welle ola nach por Freiheit. libertad This is comenzó. about the workplace, Hier geht es also Esto den se trata Arbeitsplatz, sobre el lugar de trabajo, discrimination. die Diskriminierung. discriminación. This was about reproduction. Es Esto ging es también sobre reproducción. 1960 was the beginning of the birth control pill. En Kinderkrieg 1960 era el 1960 comienzo fängt also hier del die Pille control an, die natal, Antibabypille Also violence. und auch también contra la violencia Gewalttätigkeit Violence and rape inside marriage.
und entre Vergewaltigungen contra la innerhalb violencia der Ehe, y where they were given no justice. wo ihnen el kein Recht gegeben control wurde. And there matrimonial. were also still many still standing legal inequalities. Und da Entonces gab es auch ellos noch estuvieron viele todavía, weitere tenían también un asunto legale Ungleichheiten. de So it legal, really centered around desigualdad their en treatment in the asuntos legales. workforce Also es ging viel darum, wie Entonces sie in las der mujeres Arbeitswelt realmente behandelt wurden and in the lucharon por home algo, und auch zu Hause. against por la libertad, discrimination and violence, Es ging especialmente contra la gegen die violencia Diskriminierung, gegen Gewalttätigkeit. and the fact they didn't have the same legal rights. Und auch y der contra Fakt, dass los sie nicht die gleichen legalen derechos Rechte hatten. legales. Y de hecho ellos no tenían derechos Das legales Das fing in den equilibrados. 1960ern an You can mark the third wave und man En kann die dritte 1960 tú Welle puedes marcar la tercera abuela y markieren, es aber un das ist poquito ein más bisschen vaga, vage. but I find it interesting you can mark it in 1989. pero lo Aber que ich yo finde es encuentro interessant, interesante es dass que tú man la es puedes im Jahre marcar en 1989 markieren 1989 kann. And the fourth wave in 2012. Und die y vierte la Welle im cuarta Jahr ola en el 2012. 2012. Fourth wave, I'm pretty sure we're all familiar with the Me Too movement. Und im Jahre El 2012 ist es die 2012 Bewegung, die estoy uns sehr segura que todos vertraut están familiarizados ist, con el nämlich die movimiento de MeToo-Bewegung. Me Too. The third wave La tercera ola it's about sexual harassment. es sobre acoso sexual. Sexuelle Belästigung. The third wave Die dritte La Welle tercera ola bringing together not just the issue of gender, brachte trajo nun nicht nur die junto no Thematik solamente el der uso de Geschlechter, género but it o was sexismo, sondern auch sino die también el Gleichberechtigung asunto de la women of igualdad different races and genders, von o Frauen el asunto unterschiedlicher, races and cultures. el asunto unterschiedlicher de raza y Kulturen. cultura. So this is particularly Das ist im So, Speziellen esto es women who are still particularmente experiencing extra discrimination donde für las Frauen, die mujeres immer noch tuvieron eine un asunto besondere de Diskriminierung extra erfahren, because discriminación of the legacies of this 1919 decision. por wegen esa dieser decisión legal de Legalität dieser 1919, Entscheidung im Jahre 1919. That when women were given rights that was not given equally. Dass donde vimos selbst que wenn las den Frauen mujeres Rechte tienen gegeben derechos, wurden, pero sie no wurden tienen aber nicht derechos gleich, legales iguales. berechtigt gegeben. So back to the issue of race, I want to give you an article to read. Entonces, Nochmal volviendo zu a der al Thematik der Rasse, asunto de da la möchte ich raza, euch tengo einen un Artikel artículo geben, que den ihr leer. lesen könnt, solltet. This one's The Atlantic, Und der Esto se kommt llama aus The Atlantic. The Atlantic. and it's titled, Mi Der Titel subtítulo dieses Artikels it's from 2016, es de der Artikel 2016, erschien 2016, a couple of days after November 9, unos días ein paar después Tage del nach 9 de dem 9. noviembre. November. a little while, it's December 4, 2016. Es war am 4. Es un poquito Dezember. más allá, And it's diciembre called 4 When de 2016, Bigotry Es y heißt, es wenn llamado Fanatismus Paraded Through the Streets. durch die Cuando la Straßen, intolerancia desfiló en las calles. eine Parade. Durch die Straßen marschierten. And it's particularly about the KKK in the Und 1920s. es geht hier Y es speziell über die particularmente KKK, sobre el Ku Klux Klan de Tying that 1920. history directly to 2016 Ellos Und comparan estas dos historias y ziehen nos diese lideran a la Geschichte im elección de Donald Speziellen Trump auf directamente 2016 and Donald Trump. und Donald Trump. y Donald Trump. So they're comparing those two histories. Sie Entonces vergleichen ellos also hier comparan diese estas dos beiden historias. Geschichten. So these are the four waves of feminism. Das sind Estas die son las 4 cuatro Wellen olas del des Feminismus. feminismo. Began with the right to vote, own property. Es beginnt mit Comenzó dem con Recht el zu derecho al wählen voto y und obtener propiedad Eigentum zu besitzen. privada. The Second World War happened Dann La geschah der Segunda Zweite Guerra Weltkrieg Mundial because the pasó men were fighting that war. und weil die porque Männer los hombres diesen estaban Krieg peleando en la kämpften, guerra. The women had to be introduced into the workplace mussten die La mujer Frauen estaba an die introducida en Arbeitsplätze un kommen lugar, and oder in die en el Arbeitswelt lugar en el mundo, by eingegliedert werden. 1960 Und pero en un lugar de trabajo. im Para Jahre los 1960 they're 1960, looking for equality in the workplace suchen sie ellos nach buscaron por Gleichberechtigung igualdad en el lugar de in der trabajo Arbeitswelt, am Arbeitsplatz. and also legal rights, Und- equal y legal rights. Und auch también por gleichberechtigte derechos Rechte. legales. The third wave Und die Y la dritte tercera Welle ola is securing equality geht está darum, dass die asegurando la igualdad Gleichheit versichert wird, for women of different races and cultures who'd been left behind. nämlich de für que die las Frauen mujeres de von diferentes verschiedenen razas Rassen y und culturas Kulturen, han sido die dejadas atrás. zurückgelassen wurden And we bisher. talked about how that began in 1919. Und wir Y haben nosotros darüber hemos hablado de gesprochen, wie cómo das schon comenzó esto en 1919 begann. 1919. And I want to make a point Und ich möchte Y lo einen que Punkt quiero machen. hacer that un white punto. women abandoned the black women in that history.
dass de die cómo es weißen que las Frauen, mujeres die blancas schwarzen Frauen abandonaron in a dieser las mujeres de Geschichte color. abandon- im Stich gelassen haben. So it was also on them. Also Y lag es auch an sí, la ihnen. lucha era también para ellas. And then in the fourth wave, Und dann Y in der entonces vierten en Welle, la sorry, cuarta ola, the fourth wave, in der vierten Welle, ja, entonces en la cuarta ola, it sí, comes particularly to the issue of sexual harassment. kommt es llegó a ser speziell particularmente el zur asunto sexuellen sobre el Belästigung, acoso sexual. zum Thema der sexuellen Belästigung. So Reagan was the first time there was this phenomenon in an American election. Reagan era la primera vez un fenómeno Happening. Es war o mit algo Reagan, dass inusual que dieses sucedía Phänomen en zum ersten Estados Mal Unidos de auftrat América. in einer US-Wahl. What was different about Reagan's election Was Lo que es so anders an diferente en las dieser elecciones de Wahl von Reagan Reagan war, was that it was the first time that the voting pattern of women es war era das la erste primera Mal, vez dass que el die patrón de votar Wahlberechtigung de der las Frauen was mujeres very distinct from that of men, sehr fue unterschiedlich realmente war muy von dem diferente que el de der los Männer, hombres, where a majority of the women wo eine porque la Mehrheit der mayoría de Frauen las mujeres voted for his opposition, Jimmy Carter. für votó por Jimmy la Carter, nämlich oposición de él, Jimmy Carter, seinem Gegner wählten. And I'm just using that to brush over a lot of history, Und das nehme y ich jetzt, solo um estoy usando viel esto Geschichte para durchzugehen, barrer un poco de highlight mucha zu historia. überspringen, to highlight the fact that Reagan was sexist. Realmente zu quiero betonen resaltar oder el hecho de que herauszustellen, Ronald dass Reagan era Reagan ein sexista Sexist war. In a way that wouldn't get him very far today. In einer en la Art und manera Weise, de que der no ihn se heute puede, nicht no weit puedes bringen würde. imaginar hoy. He was this cowboy movie star. War Él dieser era ese tipo Cowboy-Filmstar. de vaquero de las Without películas, testosterone. todo war lleno de alles nur testosterona. Tough man image. ein Es la Testosteron. imagen de un hombre de So testosterona. his statements and treatment of women were not good, Él Wie mit Frauen hizo umging, declaraciones sobre mujeres which que no also eran connected buenas. him with the moral majority, welches ihn Y also él dann también auch mit estaba der conectado con la moralischen mayoría Mehrheit moral, verband. because this was their other issue. Denn das porque war ihre esto era otro andere asunto. Thematik. In the 60s, In den En 60ern los there's two 60 movements underway. gibt es zwei hay dos Bewegungen. caminos, dos Civil movimientos en el rights camino. movement Da gibt es die El Bürgerrechtsbewegung movimiento de los and derechos second wave civiles, feminism. und die la zweite Welle des segunda ola del Feminismus. feminismo. Women in the workforce. Die Frauen, die Mujeres in der Arbeitswelt en sind. la, And these leading en evangelicals la opposed fuerza de both. trabajo. Und diese Y habían führenden líderes Evangelikalen evangélicos sind opuestos a beiden a entgegengetreten. So they're fighting esta against both. cantidad de So, personas. dass Y sie entonces ellos gegen estaban beides, luchando contra estos dos kämpfen. movimientos. It's still the race issue that primarily mobilizes them. Aber es ist immer noch Todavía el primär asunto das racial Thema era der Rasse, la das sie mobilisiert. movilización But they primaria. want a candidate Aber sie Entonces möchten ellos einen querían un Kandidaten, who's candidato going to fight against both movements. der gegen que beide estaba Bewegungen dispuesto a angeht. luchar contra ambos movimientos. There's another movement, Und es Hay gibt noch otro eine weitere movimiento. Bewegung. and it particularly begins Y Diese este beginnt particularmente speziell in comienza 1969. im Jahre en 1969. 1969. So 1960s In den Entonces en 1960ern 1960 is second wave feminism. haben es wir la diese zweite segunda Welle ola des del Feminismus. feminismo 1969 is what movement? Und im Jahre y 1969 haben wir welche Bewegung? 1969 What es qué happened in movimiento. 1969 that sparked a movement? Was ¿Qué geschah im pasa Jahre en 1969, 1969? welches ¿Qué eine movimiento Bewegung se hervorrief? levanta? Not the Vietnam War. Es war nicht der No es el Vietnamkrieg, movimiento no es la guerra de Vietnam, perdón. We all heard of the Stonewall riots. haben wir schon von der Stonewall Yo no sé si Rights ustedes gehört? It began escucharon with sobre Stonewall. la Es begann mit Stonewall. piedra de That was Stonewall. a protest. Das war eine Ese era Protestbewegung. un movimiento de And what protesta, movement was this? Stonewall. Und welche Bewegung war dies? ¿Y qué movimiento era este? Homosexuality. Es war Era un der movimiento que luchaba a Homosexuellen. favor de So los now there's a homosexuales. third class, Da gibt es also Entonces eine la dritte tercera Klasse, clase third movement. eine o el dritte tercer Bewegung, It movimiento began with Stonewall. die mit Stonewall que begann, It was comenzó about giving con equal rights die el danach Stonewall, strebten, que luchaba por los derechos gleiche de Rechte zu igualdad bekommen to homosexuals. für de die So homosexuales. you have racism, Wir haben also den Entonces tú tienes Rassismus, el racismo, sexism, den el Sexismus sexismo and homophobia. und y la homofobia. Homophobie. Three movements, Drei Tres Bewegungen, all movimientos, concentrated in the 50s, 60s
and 70s. Alle, todos die concentrados in en los 50, 60 y 70. 1950ern und 1960ern aufkamen. Particularly in the 60s. Und speziell in den 60ern. Particularmente And en, it's this that en los mobilizes the moral majority. Das ist 70, das, was die moralische que Mehrheit movilizó mobilisiert a hat. la mayoría moral. So in 1981, Im En Jahre 1991, 2 years into the moral majority, 2 Jahre dos bestand schon die moralische años Mehrheit. de la they mayoría went through moral, Congress Und sie ellos arbeiten trabajaron, durch den fueron Kongress, al to pass Congreso the Family Protection Act para ein pasar Gesetz un zu acto de erlassen, das die protección Familien familiar, schützen sollte, that said the government could not give funds to any organization welches dann que heißt, dice que el dass gobierno no puede dar die fondos a Regierung ninguna organización keiner Organisation Geld geben sollte, that suggested homosexuality was an acceptable lifestyle. die que sugiera sagt, que la homosexualidad es un estilo de vida Homosexueller Lebensstil ist aceptable. okay. Some of the most far-right religious activists Und, Algunos de einige ellos, de der los más ultrarechten, religiosos activistas Ultra-right, cristianos, ultrarechten christlichen Aktivisten began meeting. haben angefangen, sich zu comenzaron treffen. a One reunirse. leading member called for the death penalty for all homosexuals. Uno de esos líderes fue llamado para One la leading member pena de called for the death muerte. penalty. Einer der Leiter sollte hat die Todesstrafe bekommen. He wanted that they passed a law so that the homosexuals. Okay. Einer dieser führenden Leiter hat sich dafür eingesetzt, dass auf die Homosexualität die Todesstrafe gefordert wird. They got passed in the 1980s Und das Ellos wurde in pasaron en den los 1980ern auch 1980 erlassen. a policy stating that homosexuals could not serve in the military. Wo es La hieß, policía dass anunció que los homosexuales no pueden servir en el servicio militar. 17,000 soldiers were discharged. Und 17.000 soldados fueron desempleados. In 1989, the Defense Department conducted a study En 1989, el Departamento de Defensa condujo este estudio, su propio estudio that de la said that situación, these soldiers were just as good or better que decía que estos soldados eran solamente más buenos o tal vez than mejores heterosexual straight que soldiers. los soldados heterosexuales. Soldaten. 1989. 1989. 1991, Und im Jahre En 1991 there's 1991 another one of these men, hay gibt es noch otro einen dieser de Männer, estos hombres, Pat Robertson. Pat Robinson. he's in league with the other three. Él ist in está einer Liga mit en den una anderen liga dreien. con los He otros says tres. that they're a cancerous perversion. Él Da heißt dice es, que dass esto es un cáncer de perversión. dass es da krebsartige Él dice que los homosexuales son un gibt, cáncer de, Direct attack on the family. die einen direkten Angriff que ataca für die directamente a la familia. In 1996, Und in Y en 1996 they 1996 passed the Defense of Marriage Act. haben sie ellos diese pasaron un acto de defensa Verteidigung, de matrimonio. Gesetz erlassen. This was mostly symbolic. Das war Esto sehr es symbolisch, It mayormente made Congress simbólico, define marriage aber pero das brachte den Kongress hacer dazu, que el dass sie Congreso die Ehe defina el definieren matrimonio mussten. as being only between a man and a woman. Nämlich eine como Ehe siendo bestand nur zwischen einem Mann und hombre einer y Frau. So mujer they're making únicamente. Congress, Also haben Entonces sie ellos den hicieron Kongress al dazu gebracht, the Congreso, state, nämlich also el den Staat, Estado, define marriage. dass definir el der Staat matrimonio. die Ehe definieren muss. And then in 2001, Und dann Y en 2001, 2001, after the 9/11 attacks, nach después del Attacken des 11 de 11. septiembre, Jerry el ataque del 11 de Falwell and Pat septiembre, Robertson haben Jerry Falwell y Pat say that the Robinson 9/11 terrorist attacks gesagt, dass dicen dieser que el ataque del 11 de septiembre dieser Anschlag, with the judgment of God der fue das un Gericht juicio de Gottes Dios sei, because of feminists and homosexuals. aufgrund por causa de los von feministas y de los Homosexuellen. They could no homosexuales. longer publicly state Sie konnten Ellos no länger podían hinfort nicht publicar sagen, that it's ante the el judgment Estado of God dass es das que Gericht era un Gottes juicio sei, de the Dios mixing of the races. y auf mezclarlo Grundlage con el der tema de las Rassenmischung. razas. It's no longer acceptable for them to attack the first, Das war No era más folgt nicht aceptable mehr para akzeptabel, ellos dass sie atacar el das primero, attackierten. but they'll attack the second and the third. Aber sie pero ellos attackierten atacaron el segundo y el die zweite tercero. Thematik und die dritte Thematik. What do these movements want? Was ¿Qué es wollten lo que denn estos all diese movimientos Bewegungen? querían? What do they actually want? Was ¿Qué es wollten lo sie? que ellos Was wollten sie querían? bezwecken? I mean these three.
Also ich meine Yo diese me drei refiero a estos Bewegungen. tres. That's the counter movement. Das sind die, Ese es el movimiento das ist de die Gegenbewegung. What falsificación. do these three movements want? Was ¿Qué es möchten lo diese que drei ellos tres Bewegungen? querían? Define equality. Definiert Definir Gleichberechtigung. igualdad. Because what does that look like to them? Weil wie Porque schaut ¿cómo das es für sie que aus? eso luce para ellos? ¿Cómo es que I'll give luce one vote. esa Ich gebe igualdad euch para eins, ellos? also das Wahlrecht. Ellos They want the querían right to vote. derecho al Das voto, Wahlrecht. The right to marry. Das Recht querían zu el derecho al heiraten. matrimonio, Housing. ellos Ähm, querían derecho a una casa Own property. o una propiedad propia. Eigentum. They want to be paid equally. Sie Ellos möchten, dass sie querían gleichberechtigt salario bezahlt werden, igualitario When they're doing the same work. wenn sie cuando die ellos gleiche Arbeit hacían el verrichten. mismo trabajo. Keine Diskriminierung. They want opportunities Sie Ellos möchten querían Möglichkeiten oportunidades in the workplace. in der en Arbeitswelt oder sus am lugares de Arbeitsplatz. trabajo. Right to not be abused. Das Ellos Recht, nicht querían vergewaltigt sus zu werden, derechos de no ser abusados. missbraucht. Safety. Also Sicherheit. Ellos querían seguridad. I want to say the right to buy and sell. Ich Ellos möchte sagen, querían das Recht, el derecho también de comprar y vender, Because that is something that was not given equally. denn das porque wurde nicht también había lugares donde ellos gleichberechtigt, no les era permitido ni comprar ni not vender today. igualmente. auch nicht heute. Y You still see places in the south no es sieht ahora, immer pero noch todavía hay Plätze lugares en im el sur. that say, it's like a convenience store, a supermarket, wo Es ein como cualquier ganz tienda o normaler un Supermarkt supermercado. that has a sign on the door welches Ellos tienen un ein Schild letrero an en der la Tür puerta hängen hat, saying we do not sell to homosexuals. donde wo dicen dann drauf nosotros steht, no wir vendemos a los verkaufen nicht an homosexuales. Homosexuelle. It's not unusual in the south. Im Süden Eso ist no das es nicht inusual en ungewöhnlich. el sur. So there's these three movements Da gibt es diese Entonces drei hay esos tres Bewegungen, where movimientos they're all fighting wo sie donde kämpfen, todos dafür ellos kämpfen, for the luchaban right to vote, für por su die derecho al das Recht voto, zu wählen, to marry, zu al derecho al heiraten, to own matrimonio, property, a Eigentum zu tener su besitzen, propia to propiedad, have a fair living condition, para tener justa y Lebensraum zu haben, to be paid condiciones propias de equally for vida, the same work, a que sean pagados iguales por hacer el mismo to trabajo, have opportunities in work, auch para tener Möglichkeiten, oportunidades en el in trabajo, der Arbeitswelt zu haben, for the right to not be abused, to be safe, su das derecho de Recht, no nicht ser missbraucht abusados, oder de misshandelt zu de werden, estar also seguros, sicher zu sein, the right to buy and sell, das Recht el zu derecho kaufen para und comprar y verkaufen vender, and also the right to fight in the defense. und auch das y Recht también su derecho para luchar zu kämpfen en defensa, por su sich zu defensa. verteidigen. That's Also in essentially der what Armee they're zu all fighting for. Das Por- waren all die Esos eran los derechos por los dafür, cuales ellos wofür sie estaban In any luchando. one of these three movements, in Y allen todos diesen drei sus, Bewegungen, any one of them, also todos egal estos welcher, you'll find a few radicals movimientos y cada findet uno de man ellos, ein paar Radikale, hay algunos radicales die einen que les dan mal schlechten nombre. Ruf geben. but this is essentially what each movement wants. Aber Pero das es ist básicamente grundlegend eso, das, was esencialmente jede lo que este Bewegung wollte. movimiento And the quieren. response Und die Y la Antwort darauf respuesta by leading evangelicals bei den führenden por los líderes Evangelikalen, to crush evangelicales all three, que alle drei zu zerstören, lucha take contra over estos the tres government. es war das sacarlos die del gobierno. Regierung zu übernehmen. So we talk about the 60s. Wenn wir nun Entonces, über hablando de die los 60er sprechen, 60, Lots of things happened in the 60s. da sind muchas viele cosas Dinge in den pasaron en los 60ern 60. But these three movements, Aber diese Pero drei estos tres Bewegungen they are movimientos, the direct cause. haben ellos dan eine el direkte curso Ursache. The effect is directo 1989 in our reform land. Und der Effekt dann, die Auswirkung, y ist el efecto 1989. es en 1999 en nuestra línea de 1989 was reforma. the defeat of the king of the south. En 1999 es la derrota del rey del sur. That's meaningless for us. Das ist Eso bedeutungslos für uns. no If tiene there hadn't significado been para a rising nosotros up of Protestantism, Wenn es si dann nicht nosotros no dieses tenemos un Aufkommen des acercamiento Protestantismus gäbe. propicio because the contra Sunday law issue por el Das protestantismo. Sonntagsgesetz, dieses Porque el asunto de la ley Sonntagsgesetz dominical is church and state. geht es iglesia y Kirche und Estado. Staat. The
church over the state. Die Kirche La über den iglesia Staat. sobre el Church Estado, controlling the state, Die Kirche, la die den Staat iglesia kontrolliert, controlando el Estado forcing their version of Christian morality. indem y sie ihre christliche forzar Moral su versión de la Sexual cristiandad moral, practices in, de la moralidad in dem cristiana, Ausleben des en asuntos, en las des prácticas sexuellen sexuales, Ausleben in the home, zu en Hause, la casa, in gender stereotypes, en los den estereotipos de Gender, agenda, de género Stereotypen and their understanding of the intermingling of races. und auch dem y en su Verständnis entendimiento der Vermischung der Rasse. de Those three issues interacción are racial. Diese Y drei todos esos Thematiken asuntos nos haben llevan de vuelta a la unsere línea de Reformlinie reforma. hervorgebracht. So we're out of time, but I just want to make one point. Wir sind Estamos schon fuera de über der tiempo, Zeit, pero aber ich solo möchte quiero noch hacer un einen Punkt punto machen. más. All of this was bad enough. All das war Todo schon genug. esto But what was es the spark? malo Aber was war denn so der suficiente, Funke? pero ¿qué es lo What que, really made them afraid? Was hat qué sie es lo denn que so realmente los ängstlich gemacht? hace Wovor hatten temer? sie so Angst? The IRS. La Vor IRS. der IRS, also von dieser Steuerbehörde. The IRS Diese La IRS IRS was coming for their organization, kam fue zu para ihren sus Organisationen organizaciones and that was their fear. und das y es war por eso ihre que ellos Angst, tienen, Everything was going to tienen end miedo. because the IRS was coming for them. weil Todo alles puede würde llegar a zu su einem fin Ende si la kommen, IRS weil diese llega a IRS sus an zu ihrer instituciones. Organisation tritt. There was one thing I couldn't understand Eine Hay Sache una cosa que konnte yo ich nicht no podía verstehen, when I entender joined this movement, als ich cuando me dieser uní a este Bewegung movimiento. beigetreten bin. and that was why that question I had Und diese Y Frage, eso die era ich hatte, porque was yo why tenía esta Elder Jeff pregunta. seemed so afraid. war Era nämlich, por qué el warum hermano schien Jeff tenía Alistair tanto Jeff so miedo. beängstigt darüber. What was he afraid of? Wovor hatte er denn Angst? ¿De qué él For tenía America. miedo Angst de für Future for America. en Future for America? He was afraid the IRS was coming for Future for America. Ellos hatte tenían Angst, dass miedo die de que la IRS, diese IRS Steuerbehörde, viniese a auch an Future for FFA America. herantreten He würde. believed this evil IRS Glaubte, Ellos dass diese creían que böse esta Steuerbehörde was going to use malvada taxes agencia IRS Steuern benutzen würde, fuera a to control controlar his sus movement. tasas seine y Bewegung zu controlar su kontrollieren. His movimiento, organization. Seine su Organisation. Where did he organización. get that from? Woher ¿De hatte dónde er das denn? sacó esto él? Why would you be afraid of the IRS? Warum ¿Por qué hast tú du denn deberías Angst vor tener einer miedo de la Steuerbehörde? IRS? It's a mindset. Es ist Porque es algo ein que Mindset, en tu mente está Einstellung. Where did establecido. he get that mindset? Woher hat er denn diese ¿De dónde Einstellung tú her? sacas esa Because he taught actitud, this ese over and over pensamiento? again. Weil er das immer und Porque immer wieder esto gelehrt tomó hat. Not with ves a y ves study, because de there's no nuevo. study for it. Nicht durch ein No hay un Studium, denn estadio dafür porque gibt es no hay kein un Studium. But this estudio para belief esto. that he has, Aber diesen Pero él Glauben, den er cree hat, eso, that the IRS will come for Future for America. dass diese que la Steuerbehörde IRS kommen se würde vendrá a und an Future for FFA America herantreten würde. And that's the danger. Das ist y die Gefahr, este es el fear he peligro. lived with. die Angst, Y él in se der er lebte. siente All I perdido. want us to see Alles, was ich Todo lo que möchte, yo dass quiero wir decir erkennen, is he had the same mindset. dass er es la die misma actitud. die gleiche Einstellung hatte. Conservative Adventists were not much better than any of these men. Los Konservative Adventisten sind nicht viel conservativos, besser als los diese adventistas Männer hier. conservativos no son mucho didn't do mejores que better. estos hombres. Sie haben es nicht besser Ellos gemacht. no hicieron, Most no of lo them hicieron don't do mejor. better than Jerry Falwell Jr. today. Und viele Como von ihnen tampoco machen Jerry es nicht Falwell lo besser als hizo Jerry mejor Falwell que, Jr. heute. They're que Trump Jerry supporters. Falwell Sie sind Jr. hoy. Unterstützer von Trump. The Ni conservative Trump, Adventists ni Konservative los que apoyan a had the Trump, ni same los issues, adventistas hatten also conservativos die tienen el gleichen mismo Themen asunto. still have the same issues und haben immer Todavía noch tienen el mismo dieselben asunto. Thematiken as all these evangelical leaders. wie all Como diese todos los evangelikalen líderes Leiter. You wouldn't evangelicales. go into a conservative church and whisper the word feminism. Tú no würdest vas nicht a in ir a eine la iglesia konservative Gemeinde gehen conservativa y und dann esperar das Wort que ellos Feminismus clamen sobre el Because it's feminismo, connected to their conspiracy theories denn das ist porque es verbunden mit ihren conectado con teorías de beyond their conspiración, understanding of equality. detrás de noch su tiefer als ihr entendimiento de Verständnis la von igualdad. But there's this mindset they had Aber da gibt es Pero diese hay Einstellung, esta die sie haben, actitud about que the ellos tienen IRS coming for them. de nämlich que la darüber, dass diese IRS viene Steuerbehörde por zu ihnen ellos. kommen würde. The two things that I heard from Elder Jeff when I first joined this movement Und zwei Las Dinge, die dos ich von cosas que yo Jeff escuché hörte, del als ich anciano der Jeff cuando Bewegung yo me uní a este beigetreten bin, movimiento was the evil of the 1960s war era lo diese malvado schlimmen que eran los 1960er and evil 1960 and danger of the IRS. und dieses y lo Böse und malvado y diese Gefahr peligroso que dieser es la Steuerbehörde. IRS. I don't mean to disparage Elder Jeff, Und ich No möchte jetzt quiero nicht Ältesten Jeff, desprestigiar al hermano Jeff, niedermachen. but the Pharisees' wrong ideas Aber pero die los Pharisäer fariseos hatten falsche tenían Ideen. ideas came to the erradas Baptists' wrong ideas. Die y falschen llegaron Ideen von den a Pharisäern John el wurden Bautista auch die con falschen ideas erradas. Ideen des Johannes.
John knew there was a problem with the Jewish leaders. Johannes John wusste, dass sabía es que ein había un Problem mit problema den con jüdischen esos Leitern gab. líderes, In many ways, Aber pero auf en viele muchas Art und Weise he maneras thought the same way they did. hat él auf die pensó de gleiche la Art und misma Weise, manera que in ellos gleicher Art und hicieron. Weise gedacht. He'd imbibed the same mentality. Er Él hat die fue gleiche Mentalität inundado de gehabt. la misma And this mentalidad. fear Elder Jeff had about the IRS is just part of that. Und Y ese diese miedo Angst vor que dieser el hermano Jeff Steuerbehörde, die tiene de la Ältester Jeff hatte, ist IRS venga y genauso. controle It lo was the que él ha fear of hecho. all of these conservative leaders. Es ist die Es el Angst mismo von miedo all que diesen todos los konservativen líderes Leitern. conservadores, Not just Adventists, this is the evangelicals. Nicht nur von no solamente Adventisten, sondern von adventistas, den esto también son los Evangelikalen. The evangelicales. IRS would interfere in their movement. Das nämlich die Que la Steuerbehörde IRS in ihre Bewegung interferiría en su eintreten wollte. movimiento, That's where he su got it from. organización. Daher bekam De er eso diese es por Idee. lo If que he's ellos getting his tienen miedo. mindset from them, Und wenn Y er si ellos seine mantienen Einstellung su von ihnen mente bekam, sobre ello begin to see how deep this problem lay. y dann comienza a fängt man decir an zu cómo ellos verstehen, wie pueden tief dieses lidiar Problem con sitzt. este problema, I'm over time. Ich bin schon über der Zeit. estoy sobre tiempo. Thank you for bearing with the history lesson. Danke, Thank dass you ihr por zugehört habt bei compartir dieser esta Geschichtsstunde. I historia want us to de see lección. three movements Ich möchte, dass Quiero wir decir drei tres Bewegungen movimientos sehen, sparked our reform line. die que unsere están atrás en nuestra línea de Reformlinie reforma. sozusagen zündeten, Mobilize the Christian right. die El christliche movimiento Rechte de mobilisiert. derecha The y key de, issue Das de derechos Schlüsselproblem civiles, was segregation, war donde die el asunto Klassentrennung. clave era la versus race segregación. issue, Es war also diese, Luego dieses tenemos el Problem asunto mit de der Rasse raza and the fear of the IRS interfering. und y el die miedo Angst, de la dass die IRS Steuerbehörde kommt. interferir. Bear with me, we'll close in prayer. Lasst Vamos uns a hier orar. beginnen und mit einem Vamos a Gebet cerrar con abschließen. una oración. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Querido Vater, Padre we look Celestial, at our history wir betrachten nosotros unsere hemos mirado Geschichte la and we historia see, hopefully clearly, und y hemos sehen, visto, erkennen espero hoffentlich sehr claramente, deutlich, all of these leading men dass all diese cómo führenden todos Männer estos believed that hombres they honored líderes and worshipped you. glaubten und vertrauten, dass lideraron sie dich en honor anbeten. de When we honrarte. look back at their conduct, Und wenn wir Cuando nun volvamos y miramos la ihre conducta, Handlungen betrachten, we see that they worshipped a God sehen wir, nosotros vemos dass que sie el einen culto Gott a Dios anbeteten, made in their own image. der estaba in ihrem hecho a eigenen una Bild geformt imagen wurde. They were errada, idol worshippers. Sie que waren ellos tenían Götzenanbeter. They worshipped ídolos adorando themselves. Sie haben sich selbst y que angebetet. ellos They se have no miraban a sí idea what you mismos. look like. Sie hatten keine Ellos no Ahnung tienen davon, wie idea du cómo eigentlich tú aussiehst. We cómo tú eres. find Und wir erkennen, Nosotros that we have done the same encontramos thing. dass wir que nosotros dasselbe getan estábamos haben. We haciendo la worship a misma God cosa. made in our own image. Wir beten Estábamos einen Gott an, adorándote der a in Dios unserem en una eigenen Bild imagen geschaffen errada. Pray, Lord, Und ich bitte, Herr, Pues that you'll oramos, help Señor, us change from this mindset, dass du uns que tú nos hilfst, dass wir ayudes diese a Einstellung cambiar ändern. nuestra that we actitud don't en la make mente, of you what we want you to look like. Dass wir nicht que nos eine hagas Ansicht ver haben de la von manera dir, en que wie tú wir es möchten, What we think realmente you eres, should look like. oder denken, que wie du pensemos aussehen como tú solltest, realmente May we eres, understand your character, sondern dass y wir así deinen podamos Charakter entender verstehen, tu know who carácter, you are. wissen, wer du saber bist. cómo Then tú eres, may we make ourselves after your likeness, Und dann y uns selbst nach hacernos a deinem nosotros mismos como Ebenbild tu machen imagen, not you after our likeness. und nicht y du no nach tú uns. como We know nuestra that this imagen. process can be difficult, Und wir wissen, Nosotros dass dieser sabemos que este Prozess proceso sehr puede schwierig ser sein kann. but I difícil, pray, Lord, that you'll help us, Aber ich bitte, pero Herr, oro, dass du uns Señor, para hilfst, que tú that nos we can ayudes, represent your character dass wir donde deinen nosotros Charakter podemos widerspiegeln können, representar tu as it carácter, truly is. wie er tatsächlich como I pray this in Jesus' a name. través ist. de Und das estos bete años. ich in Jesu Oramos Namen. en tu nombre, Jesús. Amen. Amén.